লিঙ্গি লিঙ্গি তোরে রাখবে না দিদি তো মামাকে কম এখন তোর কাছে বেশি গেছে নাকি বোকা চন্দ্র একটা ওটাই দিতে করতে বড়টা আছে ঠিক আছে কই জানো এত বড়টা দিন ওই বড়টা তোরে কি এ কই মাছ কি দিতে আর কই মাছ পাবো ওর সে বড়টা জিনিস গেছে বোকা কি মরি হিন্দি সে নাই এবা কিছু তারপর এত বছর মধ্যে কিল্লে যে আসি আরে তুমি রইছে আরে মিয়ে বুঝি নে ভিডিও চালু করেন আমি বলি টাকি মাছ দিয়ে কোন না টাকি মাছ কই মাছ গুন আর মনে ঘুরতে মাছ না ধরন যাই কেন কোনে মাছ দে আর মুগা মিলে রে কইবো আরে কইবো आगे सच्चे आदत नहीं सकती कोई ये क्या तो तुम्हारे नहीं चढ़ किस क्या तो देख लो बुझ गया माता का स्किल है मार बाकी वाला ओ सालू के मध्य कुछ का मार के ये तासना कुछ समझ नहीं हां समझ के एक आंगुल মারছে पागल यार आई ना किल्ले আরে বেশি कोई याना अपना क्या देख गया ऊपर बोलते হয় না ऐसे হয় না मेरा हौसला नहीं है তো মার ঠিক নেই ওটা হচ্ছে তো মনে হয় ওই হয়ে গেছে अरे आ दे ये ना बेटा आए यार घुटई है चलो ये लो समाधारी ये कर अच्छा তাহলে তুই যে হালা দি না না উনি এই চিকে দেবে বলে বহুত হবে तो ठीक है হ্যাঁ তো গলো কি आया ऐसी किया रहा से कोई भी কিছু তো নাই এটাই বাস্তব হা 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 अरे तो लाचा में दोन অন্য কোন মাছ না বাকি না ए कोई ये मास आसे जो तो मास ताला जमीन तो आना होगा ये तो लाइक बोल भी नहीं अवेलेबल सब बता हां तो अवेलेबल तो दिखावा कुछ नहीं की मिल जा पीछे लगी बेचे तक बस चलो नहीं कहना बाहर सो निकल गई क्या दिन सो बाहर एक की दीवार थी रुकी मादारी तो मास सब दे ये कोई ये मास दे ए तारा भाई अरे क्या हे मजाल दिसे